और बाराती है सब गुलामान चिश्तिया। देखो दूल्हा बने बैठे हैं बज़्म में और बाराती है सब गुलामान चिश्तिया। सिलसिला या खुदा ता क़यामत रहे, सिलसिला या खुदा ता क़यामत रहे। सैयदी मुर्शिदी शाह मसऊद पिया, सैयदी मुर्शिदी शाह मसऊद पिया। हे आले नबी से मेरा गहरा रिश्ता है, मसरूर वली से। जाबिरेर माँ हमारे तेरे जो मसूद मियाँ, हमारे पीर तरीक़त है जो मसूद मियाँ, हमारे पीर तरीक़त है जो मसूद मियाँ। मैं इन पे शान लुटाऊंगा, मैं करे में लुटाऊंगा मैं। दीवानापन है और सुनहरी रात है, सुभान अल्लाह। हर तरफ दीवानापन है और सुनहरी रात है। क्यों कि आमदे आले नबी से, आमदे आले नबी से नूर की बरसात है। हर तरफ दीवानापन है और सुनहरी रात है। अब देखो দুইজন নূরকে তো দেখতে পাচ্ছি, হুজুর মাসরুর মিয়ার নূরে নজর আর একজন সরজমিনে মিরানপুরে, তাই না? अब শুনুন, আমি এখান থেকে একটা শের দিচ্ছি কি, एक तरफ भाई असद है। अरे भाई नতুন শুনছেন, কমসে কম মোহাব্বতে বলেন তো ইয়া কালিমি। হচ্ছে না, হাত তুলে বলুন ইয়া কালিমি। মাশাআল্লাহ। अब देखिए এবার কি করছেন। एक तरफ भाई असद है, एक तरफ चिश्ती मियाँ। प्यार से बोलिए ना। एक तरफ भाई असद है, एक तरफ चिश्ती मियाँ। अरे जिसके दूल्हा सैयद मसऊद है, जिसके दूल्हा सैयद मसऊद है, ये वही बारात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक तरफ दीवानापन है और सुनहरी रात। अब একটা শের আর শুনেন, আলে নবী উপস্থিত আছেন, মওজুদ আছেন, তারপর আমি নিজের কাজে নিযুক্ত হয়ে যাব। জোরে বলো कि सदका आले मुस्तफा का आज इनसे मांगिए। চাইবেন না? কোথায় ধ্যান গো? আমি জানছি নজরটা ওখানে, কানটা তো এদিকে রাখেন। আমি টাকা চাইছি না তো, মোহাব্বত দেন। জোরে বলেন। এখনো বলছে না, ভুলে যাওয়ারই তো দৃশ্য আছে, আমিও জানছি। আমার ইয়াদ আছে যে কালামটা পড়ছি, কিন্তু কাগজ হাতে নিয়েছি, আমিও ভুলে যাচ্ছি। জি, তো কমপক্ষে মোহাম্মদে বলুন না সুবহানাল্লাহ। के सदका आले मुस्तफा का आज इनसे मांगिए। सदका आले मुस्तफा का आज इनसे मांगिए। क्यों? अरे ये लुटाते हैं हमेशा, ये लुटाते हैं हमेशा, इनके घर की बात है।
ये लुटाते हैं हमेशा इनके घर की बात है। ये लुटाते हैं हमेशा इनके घर की बात है। बिरादर যাই হোক, আল্লাহ হায়াতে রাখলে নতুন আবার কালকে শুনবেন। এনামুল হক মিশনে নগদ 2000 টাকা দিয়েছেন। আমি যে কথাটা বলতেই যাচ্ছিলাম আর হুজুরের শুভ আগমন হয়ে গেল। আলে নবী আওলাদে আলীর নুরানি সূরাতে আকাদসা থেকে দেখুন, আমি যে বলতে যাচ্ছিলাম বাপ হুজুর সাহিবে সাজ্জাদা উপস্থিত, আর উনার সাহিবে আপনার কি বলে সাহেবজাদা আলে নবী উর্ফ সৈয়দ মুসআদ আহমদ কলিমি উর্ফ চিস্তি মিয়া, উনিও উপস্থিত আছেন। আজকে দেখুন ইনাদের উপস্থিতিতে নবীর ঘর মাদ্রাসায় হুজুর দুলহা মিয়ার মহব্বতে একটা লোক 27শে মুহররমের মহব্বতে 27000 টাকা, একটু হাত তুলুন।